So, today's event, meron kita klase kag practice sa Asian dances. And guess what, guys? Nag-makeup na lang ako sa tricycle samtang na nagabiyahe para bala do fresh kita pagabot sa school nga do hindi kita bala kapoy pila nakadlaw bala. After sa klase, nagkilay serye kami ni Mother T and super nice idang iya pag-trim niya. Like, thank you so much, Mother T. You are so savior. Huh? And after that, nagbardagulan na kami sa mga classmate ko before kami mag-practice. Yes! Very pretty. Gida kay Princess, right? I know. And nag-karaoke serye kami sa mga classmate ko dahil before mag-practice. And samtang ga-practice kami, gin-recall na namon tanan-tanan ng mga dances namon. So, from Indonesia, India, and Japan. After that, nag-proceed na kami sa Thailand. Wow! And this time naman niya, ang nagtudlo naman niya is si Luge. So si Luge, kintuluan na kami on how to be a demure and a soft girl for an hour. Yes, do feeling ko do nagiging soft girl ako dahil nga atake ko today. Tapos ni is nagtudlo naman si Cyril sang iyang saot. Iya saot gali is Cambodia. After sina, nagano na kami, nag-meeting kami with chairs. Tapos ang tupad ko, sagay sabad sakod sa new glasses ya. Charis hindi niya glasses dahil kay princess ni Shagin Harbor yan naman. Tapos ang tupad, dudu wala yung nakapoy ya. Like, dahil may kamay yung nakapoy. That's all for today, guys. Bye-bye.